Tabu be ya bu mai dini moye sonde no ba chu nyina amsa na metini nam sokti maire yoko be municipalité yoko be ku ngab ku ngab geochu nanam ba bauro be ba gandi be monument ngab ku dwap yoko mone nam sokti ngab sana metine be aspava nam obwe mutu be dir kuna mo na me sadiji christian pen gider he préfet mayoluti nam tabo meng nam na nop kwa njon bay meng nanga munya nam lemi mama Emilienne Guibois Kulanya nam lemi ya mwanche Jacqueline Guibois Tali Marcel be nam lem we sœur nam Berthe Tina Gui Elundu nam ta meng gam jam Mamnyani sokoya mamnyani Bayo ye mangiyong Bwaro ye mangiyong Mangiyong ye bware Ma hone be ndike professeur langue mutani go kondo titi ange mwe MT anyo go na mina na san vute a ndi vute mana windi ndike vote dop Cameroun la menitini yo imo duha ndiki ngute mudu ta toy a mutwa radio re sonde ndongre gone tanane vote dop Cameroun las ya nyinti kuku ne beti sing nyintinda. Ça veut dire qu'aucune langue n'est pauvre. Nabdou nyintiki ngabe dube yebgo fobe nyinti ke nyange nyintiki beti boa nabdou nyin voter ngaba vin nabdou nyin be fine kia mutugo mugo money me ya yare sont de yandongre Tanania, certains mots en français, effectivement, peuvent trouver des traductions en voûte ici. On y met du tonus et de la volonté. Aucune langue n'est pauvre. Il n'y a que les locuteurs qui sont pauvres. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais déblayer le chemin des néologismes envoûtés. C'est-à-dire, selon certaines théories et certaines sensibilités linguistiques qu'on nous a apprises, je vais essayer de démontrer comment est-ce qu'on peut traduire certaines réalités qui nous paraissent très compliquées en français, envoûtées, en utilisant soit en me basant soit sur leur utilité, soit sur leur forme, soit sur leur, comment dirais-je, sur la matière de fabrication, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je suis encore très content d'être passé ici ce matin, d'avoir été choisi pour partager ce panel et au Djeva. Oh, nindi heku fiti benbe vite aku fiti vien dongwa. Belem kia uduta noro. Kia muduta. OK, nam obati mi moi nam ba form nindi ani duyonia suivre 104.0 FM, nama magique FM ya, vediti ka fe wona nam daru kujiri gwalam. Tamu. Mama. Ming ba mutep minga. Ming ba. Ina era gina. Nama andangan. OK. Riva manjagni mending iya yo mending iya kuana ma aleka mending iya riva manjagni yo tayo yeah ho mending iya kuana ma aleka mending iya SG fin wotu gwalam SG Ta ma nani soko be vum me dong og na
tini do nyin bwa mu do go ne jen abache wa be num mong wa num du da num sa du be ku kata mambam ne ode ne bo vi mo nai mo boye no to lai tul he mo go churi bageche aduna nam deng ya na ne bo vi ndong te hu gui bamo gui tak mo kulanya nge fenche mbaba do nume nam do be no kulanya rube elingi bu be no manga bu be no ko luk bu vum ga be lai nam ta ya na mai na ga munya mai na ga njong keri mai ta ku gambwe ya ne ma ku ma ne me amin nga gam gap nga lam amin nga jem na che mui ngi ngal ma yer amin ne ba dunia akpak ngap nam na bwe che me be wi bengi munya be vene kwa ngabe amin beti ya ngabe bang yore chek ba nam ta mai nanga munya nga ya ngabe jem na bwe che ngal ma yer amina nam ta na bwe che no munya ne me ya monche shakeli ya mwanche gui bata ali ke nam na prevos njong keri nga be tala be famille lai mai nanga nyome nga ba deng ji na jabur ke amina mai ya nga be jem na chengap ngal mayor amin beti ya ne me ki ya nga yim bai nga et chi chek bai wa nam do pen bar nge be obe ndo ngam buk sore ki do nga et chek na no du ta nga no du vete vin sama tanga deng wa ya mwang che da dawada beti nga be kom nga madame 70 bo fengwe tu u a pe na ba ke plug ya yi bai bagiche deka deka nam na bo nam gwe tu munyal mai na ngam njong keri nam gwe tu lai bang mo pen tukene tuken ke du penga tuken bo do ok tuken re du ya na matep okay beti matep tuken matep de no kur tuken du chene ku ya be royaume okay bo ya tine ya de no royaume okay mo ot kui du ok no be tuken be matep avi a tobe okay nduba nduba kene kun jong sune se mo oti mo dang nduba apeng matep nduba ku amakon landi bon amo ba che no ku ngok ngu njakang ne metini be ngwenju okay amo ba aki okay to makunme ngadu yerma ngadu bweche mamno mvang litine te kumo soki sangba Jeannette ya do nge mbugwe nam din dong ko hore famille te kene lai nam na nga munya me na ngam jong kering chinku pen bangi de denam futie nyini taki idu kenam ore de nam ogdore aki kenam o are nam na ngam jong kering nob du che ba kup kuku ade nga beo nam nom ba nam me ade ngin lai nom du be ne ye bio lai nam na me na nga buen kering ame pe ne nyo abwe che no ku mambam na ope jong baram kiri che ne ngop jong anam yang jong dire che kre nam jama che no so jong baram sar ne ame ade de jong yang ne me beti munya ne me mun ne me barka nga kwa ju barka ba nam do pen ya na nam ye na chi be préfet be vinda nam do nga betini munya ne me jide sadi nga gam ju préfet bakiche kido nga lam ne me wutu chom na men ba wutu men kande nama gi ya na men ba kande na nama che gi ya na
mình ta cứ ru ban đừng này na nó vứt vi qua chủ du đông cứ và cứ cung này mày từ bữa một tú nó mà quả bỏ nấm mà làm bánh nhô nấm ốc là để nấm đom cho quảng gàเลยmà ba Wanam ka tayo nung bubati ka besi. Kilo num orienju adu num okju ming da. Bagi chong. Mengan ting nung. Gai ting yire bi yire ngan ting tunia kwa on mutu kanum ok. Amen. Kya mata che wo sanyo ko pen yokoka. Sa ka kwa na mambam na. Sanyo beti mu oriana bude bar na mere. Du bar du ong be gati yang dem ti ne vutu. Boa maire yoko vungchu no vite donné boa nga vungchu no vite bri ki dunga boha na num ai bagi num nga ai ba pane bagi che beti mo oya na nga ma bim baname bauru Jean gayum veng bamne nga yim veng bamne nga yim chena gayum maire me ne me yoko mutu di mwana ngap otu itu ngapa du bedeng wana ngai du amen dong na mer ndengre ngai ntung mutu no blai deng na wa deng sa ne metinam ta to duan njap kai ika bauro ke mabe bauro ke du ta ke tamwa tajiri wo tajir mo ngai du no sing premier no sing ti no yayi ri dele groupe no Douap Nisara France. Amen. Ngai chauffeur général Leclerc. Ngai Douap Algérie. Boa ine sukuru ndengwa itu boya be kechapche. Amen. Bon, après ça, gago ngai douane dengin che. Donc dengue be nvutu vindu ne dengwa yo noi Leclerc ri. Beti ane tingkata ye kudu no mone so angap deng ya nyangre dawa bon brubiki ngai du no yiget bana famille no tamda beno yoko vetu dai ngai ya bana no vetu ya bana vetu tamda donc wa bum ku ngap ndeng wochu yokori nam kun deng bana pam bai kudu ngawe bana wor kudu mutu ngap bamne taye baka gochu amen wa bingro kya ngap sopti maire yoko mambamne wa deng ne yana bo kudu ndeng kudu dim no ya kuku awagon ma ba pene bagite bo ma du pene ku adede nyenge fenchumbam ninti dugu mutu dania ok mutu amre nam kudu tane ana vungchu ma bre duki bagi menga ek batinyo che no guardara amen no vete tabaha amre no harak e brubeki doa bauro ngai premier taximan sing doa Yaoundé amen mbeti taxi bi tina ya do no moviba voilà ngai do premier taximan sing du getwa nga do pain no ya kwa ya ye permis bagite ngai man pain no sing donc aki mo obe boata na mo fain wote ke mo fain re amen mo be wote tek mo veng Alphonse nga atna nyangwa mo sank amen e brupi boy photo boa Gandhi médecin Gandhi nga be boa bauru katu kun mi mo amen yokoko mo be boy François Gandhi mosi na nga do ya mo anga mo wa Gandhi amen nga tan fu ba te mutu tamda donc ninti ko yoko ake vunge ma muinka to be ba tugeri no bom tenga malem sama wina wenam sano be u dengan puko ma ogna yana bang no biandeng fobi darwana sara bagite vin ti no sing hu Cameroun hu ngia pane voilà beti ma olena yamo yeri man do batalena boanga yi chango sukuru na harap tiri fote bi tay tenue uniforme nga mona nga du lewo tinu do ap Cameroun amen kedu douane me nga tukwa accident nga ikube accident ma boy ogni yana nga betati ya tine ta gang bagite ya babu ku che wajiri nga pende bu sukuru chuk ya beti nga
ab vin ngabit bu vin garwaye beti batu geri ya be melam tekra koni beti moy tekr ki a France koni Jean-Claude beti famille moi ya bodu feneta mo mo okje yana ya no ya geti tati itine vin tati lemchen no vioko be mingba duge tam kuku no ba pum tajer yoko ya nung na wa lai idu no vet vin ya na ngayo idu no lai yene no lai se ba che ne chene de no lai kana bu tidura ti babdura kido nama be ke jiri ke tu geri ke aming he vùng buen cơ à để map ông nào nó một tú check bảy penki nó miền đi nó bom tình lại ngáp gam nhìn đi nữa mày còn ni jang bơ mà don Nicole ngáp ở France muy no à de Suzanne mình đi ngáp bon năm nào bữa chơi ta chỉ kusuk bơ mun ya ne me beti kina kunum okdo mutu se duwe nam na tati kusugai bagite dunga sai yenen dun waye dawa nge no te sanka ta ma dunga a nge no te sanka ta kina nge deng ya na nam vutup lai na nga kusuk to nam na njike nyindi vute nam do onon jap tike a mai di kwa wonjike Ojeba. Alors je le disais tout à l'heure Tamatine Ojeba. Bien, nous avons commencé à parler d'un projet la semaine dernière. Nous allons continuer. Et ici, aujourd'hui, nous allons déblayer, comme je le disais, les chemins des néologismes envoûtés. Alors, en ce qui concerne le signe linguistique dont on a parlé la semaine dernière, nous avons parlé du mot. Nous avons dit que le signe linguistique est arbitraire. Arbitraire d'uni, arbitraire d'ou, mais ya nyang nibe idu, ya nyang nibe be ingaveda. Oui. Maintenant, ce sont les hommes qui ont donné les noms, n'est-ce pas, à certaines réalités. Et ces noms ont été de manière arbitraire, c'est-à-dire ça n'a pas suivi un principe qui a été préalablement établi par Dieu. Alors, mais à côté de ça, il y a eu des dénominations qu'on a appelées motivées, c'est-à-dire des noms qu'on a donnés en se basant sur certains éléments, soit la forme de l'objet, soit son usage, soit son objectif. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais m'atteler à essayer de dire comment est-ce que nous pouvons utiliser les ressources de la langue voûtée pour traduire certains mots. J'ai pris à la volée 5 mots tels que radio, émission, télévision, chaloupe à moteur et baffe. Je pense que jusqu'ici, il n'est pas encore reconnu que ces mots ont des équivalents voûtés. Alors, comment est-ce que je vais y parvenir? Nous savons que l'usage de la radio, c'est quoi? Des gens viennent s'asseoir et parlent, n'est-ce pas? Alors, la radio peut avoir 2 traits de sens, c'est-à-dire la maison, la chambre, le lieu où des gens viennent s'asseoir pour parler, et l'objet en lui-même, n'est-ce pas, qui émet des sons, qui émet de la parole. Alors, en se servant de la théorie de la dénomination motivée, c'est-à-dire de l'appellation des objets en se servant de leur objectif, qui est une théorie très connue en linguistique, nous pouvons appeler par exemple radio d'où Ninti pour ce qui est du lieu en lui-même, ou alors pour ceux qui sont à la maison qui écoutent, ils peuvent appeler la radio Ngongo Ninti, c'est-à-dire une boîte, un cadre duquel sort de la parole, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va analyser certaines autres langues, parce que on dit souvent que lorsqu'on veut créer certaines choses, il faudrait au moins qu'on essaye d'analyser
ce que les autres ont fait, puisque nous sommes nés trop tard dans un monde trop vieux. Lorsqu'on essaye par exemple d'analyser la langue Ewondo et la langue Bassa par exemple appelle la radio Nkou Mahop. Nkou est une boîte, Nkou est un cadre, n'est-ce pas? Nkou est quelque chose, un matériel dans lequel on peut mettre certains objets. Et lorsque j'écoute souvent l'émission à la 101.9 Radio Centre, les Ewondo appellent justement la radio Nda Le Minkobo. Ça veut dire que c'est une dénomination motivée qui s'appuie sur l'usage qu'on a fait ou alors du lieu et de l'objectif pour lequel les gens se réunissent dans ce lieu. Donc c'est en me basant sur ces exemples et sur beaucoup d'autres également, puisque beaucoup d'autres langues maternelles et nationales sont sur ces sentiers, les sentiers de la revalorisation, de la mise à niveau et à jour de leur langue. Je rappelle que ce n'est pas propre langue maternelle, parce que je vous l'ai dit la semaine dernière, même le français est en train de traduire les mots anglais qu'ils ont utilisés jusqu'ici. J'en veux pour preuve fin de semaine qui est en train de remplacer week-end, bilan de santé qui est en train de remplacer check-up, conciliabule qui est en train de remplacer briefing, et connexion sans fil qui est en train de remplacer Wi-Fi, pour ne citer que cela. Alors, d'où Niti ou alors d'où ça? Ça, ce sont des propositions que le technicien, théoricien que je suis propose. Maintenant, des initiés à la langue, des maîtres de la parole voûtée vont analyser cette proposition et soit lui enlever quelque chose, soit lui ajouter quelque chose pour renforcer. L'objectif étant que la langue voûtée soit elle-même autonome. Alors, nous pouvons utiliser la théorie du mot valise dont j'ai parlé récemment, c'est-à-dire la suppression des parties de certains mots, n'est-ce pas, pour les réunir en ne formant qu'un mot. Et qu'est-ce que ça peut donner? Ça, c'est pour émission. Qu'est-ce qu'une émission? Une émission, c'est, comment dirais-je, une parole, n'est-ce pas, soit qui se dit dans un cadre précis, qui est le cadre de la radio ou de la télé, soit alors une parole, un programme dans lequel des gens parlent et des gens à la maison peuvent écouter si c'est la radio et regarder si c'est la télé. Et comment est-ce qu'on peut appeler émission voûtée? Ça, c'est la proposition que je fais. J'ai proposé par exemple Ninti Ngongo, c'est-à-dire Ninti du fond Ngongo Kuku, Ngongo que dunia du radio ye. Ndike mudu tanam kuku nputu nyine ka aba kru le batima moi numa be émission numa be jingle kuku jingle kuma ay ku futu be ne be vute wa yare ne num fen wo sana metineri worti kuku asono Qui a coupé ben jingle à radio wo donc jingle moi en journalisme c'est le jingle mais en langue je ne connais pas. Ouais. Et de nam chantier nam adiri. Adiri bay. À radio wo. Matana kumam du nyindi wo. Kum du nyindi ong nyindi. Kum ong nyindi beti du nyindi du yanam du ho. D'accord. Maison de la radio. Maison de la radio. Radio ne me que poster radio. Poster radio ngongo nyindi. Nam ta ong. OK, ong nyindi. Nyindi kube. Nam ta ci onwai nam tene ci wai radio, nam ta la radio la. Amen. Qui a mis un obdou de nyinti voûté, hein? Ngawanyang ne ya. Saint Yavalbe, hein? Oui, on nyindi, hein, au tas d'arrêt, mais ça fait sens, hein? Émission, du nyinti du fond nous onque, coucou, nyinti du fond nous ngongo que. Sana metine. Du fond ngongo ki no a. Aduna no du og na nam du nyinere. Nam nyin kum ngawa deng wo nam ba téléphone yo. Vous pouvez donc émission radio du Ninti Ngongo que Ningong ong nyindi na télévision dunia télévision du Ngongo kuku nye à fond que kuba pe nye ye kidu yana télévision du ong du nan ku benye ouais mgie mbala de mba yi mu pe ong on dunane nye que on nye OK on dunane ku benye OK
OK. Betty radio du coup, hein, la radio émet beaucoup plus la voix. Le son. Bon, le son. Ce qui caractérise plus la télé, puisqu'on a même cela en français, télévision. On voit des gens qui sont à distance. Télé veut dire distance, comme dans télépathie. Vision, c'est-à-dire, c'est quelque chose grâce auquel on voit des gens qui sont à distance. Hein, qui a donc la caractéristique principale, c'est l'image, ce qu'on voit. Nye, hein, ngongo nye, que on que Dubaï nia. On du par adem tayana ni d'oiseau. Wata on. Ok. Bon. Nam kunyang bengal ridu on du fut du dede abrité nam kuku. On du ki On ka baharak. C'est on nye, hein. gati. On gati, hein. Ni a udun ding ne, hein. Ma pe ni on nye, hein. Ni a udun ding ne, hein. Wondenia, je vois la télé. Wondenia, ma peine onye. Onye. J'écoute une émission à la radio. Ma one. Ninti ngongo ke ninti on. Nindi. OK. Ya Anka. Nam tata nam tahaya na nam na deng na da. Kruta. Na deng ebe. Ngawa pawo nam, ngawa be nam. Wow, au chaloupe à moteur. Chaloupe duni du koraye. Ko jiri ay. Kodiri. O kodu ginulu. Asamakube kodlu. Kwai luhi. O kwa luhi. English abene flying boat. Voilà. Flying qui do num do ginu lu Flying do akudum vunum vunya. Kwa lu amnya num futu chaloupe à moteur kwa lu bene da. Kwa luhi. Voilà. Kwa luhi. Moi ye sondea. Debe te vin agene njangi. Kuta te njangi ku kuta iya ku be iya be vite njangi ku ma bitma ode kichare bla no kichare la be ne njangi bangla ya be ne njangi nam vite na basa be te ne ki iya. Bon, aduna nam deng ya na bo akudu ta na njangi du nam ya kudu nore geo kunge nora geo kunge nora geo kunge ngaba ba. Bon. Idu no vite idu ya ye ba na. Njangi du bwehir ay. Ya ku ba na bebe. Amre. Amen. Pe mo du ya na bwehir. Yo bwehir moneke yo bwehir nike. OK. Ya ku du ba na bebe. OK, mo wote. Bois nindu kwa ku be bafle. Bafle du ngongo ye. Du ongye. Ongye. Mais où beaucoup de bruit sort lorsque les gens on wute ku a wuten ku a wun amre nga wute ku on wute ku nam boy hay boy aya na deng ebe be na nam na tara nam ni ning kum yar ho na ma deng ti la ya o ya na wute ning ene nam deng ho nam no mo vri do be na proposition nam ka keng Moi nam nyindi nge ngongong nyindi a sing nyindi dun gene on nyindi ye ka moire ni du yo nam o na ye kumna ngongong nyindi ni a oyanja sing vite no du te no dengre no ka ko bwe nam numero lamba ko be ya numero kuma ta ya be nyindi vite li asamadu li tu wa nyindi ndi chone mabare de ya no mo li ne medu mais pas tamo ven prési li ne ma nam a beti nam taya na nam na li be nam ne me OK ko na ko bewu bwa ko wa créer au parleur OK donc yo honé li mo emudu honé que a tingu moy Vitar Chong Tubam 77 ay 77 677 OK Vitar Inas 74 Vitar 64 zero makuta iya Sam Sam be muy
sambe mouin 01 qui do nachu be bon chene OK, 6 77 64 01 33. be 33 Aki, mana winti SG. Moi bon que kru kai mutu mu o ni mama moi minti ndi ba to ndi to ne akriso da wa eye. qui do yana num do deung ne nyindi vuté a wa num do ne deung ne nyindi vuté num ta yana nyindi gbankube be nyindi chone num do no kandeneri num kwate ke nyindi ki Bagi. numa nyinjo se nyindi vuté en dede bak do num studio honda aduni yana dure noku ba num du nyine nob du ogni ngape num nyi kum ya ku ngaba deung num ta numéro liwo aki kumo a 699 23 61 20 qui du yana ting muin i vina se chong bwe chong i vri itar vitar i muin i vri itar che Kia mu ta bonum sokti ndike. Ngani ta ko abeti ya mo ne kom du ba inu an fute. Mvenduba Sokti ta ko ngute. ngute mvenduba Be kcha go kwa num pok no ko kumoine. nga pok num deung ne nyindi ne me Un temps numéro de lire. Appel téléphonique à dou sans ligne. Sans coupe d'eau tourne ligne. li sans ligne Sans ligne. Vous sans ligne. sans ligne Appel téléphonique sans ligne. Saline. Mutana mo Safia be Alima. Ngaptu mo be na Safia nga na harapti. Ngel mo be na nga saline mo. amen Amana wonga ariyo. aha ile nyindi vuté yake ni tina Agenti. Okay. Nam now in the SG. mambamne nyindi mvi mone sa njiki ngute yawo ki a min chek bay Bagiti. du sa nam ya hu be yakura valentin bon ndung cheni yana yakura valentin ngene be nyome nge yu ju hoda nam te be nam te na ber yana no du bam vokun ngia be bak no du bam vokun ngab du dede ngab kwa na nga ya ju nga futi ndung ne ngia kwa nam nga tangre erti kuku bwa ke nga ba gon ho ngia to nam nyindi futi be tinge ge fo bana centre linguistique yoko bon ngia che volontaire Très volontaire. tung num tunge du yana ju nume hone amin yana du be yaw futi num futi ban baki nyom num du baki na e wa dede num futi nga ani ba ka ma pok nga num kung na bang num lai yana bo num gona num ba ka yakura valentin a sei no go num nga ba yu ko Nob dum no oni nam nyang amsa yakura valentin a. Ni du be no dangin kuku. Ni fitu num ko nga kwana nam ti kuku he nga be baccalauréat. Ni a ko no. A che min yan njiki vung na num nyindire be me yoko ki am nebuka anyo kung ne me idu gene chiru num tana hoyana numa be sa nanga num be bwe beriana bo num nup du bo num nga pok num kung ne me ge kang num ge kang ne kung ne me chi nanga Ya mu du o na mu dum. kung num du vuti a ki du kung ne me du vuti a Okay. num na kung ku se bang ne me Okay. du vuti a num ge kang ne bang ne me Okay. Kur ai. kung Kung. Okay, mo to. num to nyindi ne me ba che nyindi njiki du nyinere num ba kum ne sank nanga ay yare ne njumi du gonere ndong jingi gene fana ji tibam Tak Ji mo tar. ngote.
micro kube iya micro wa me fobe nyinte bang kube ngabe micro la canne c'est quoi la canne tup tup tuk nyindi tuk nyinti okay ngabe micro tuk nyinti nam ta ya na tup hanyindi oh hai tuk nyinti. hai nyinti okay udah Okay. adun madan Tuk nyinti. ah Parce que quand on donne les mots, il ne faut pas qu'on suchaille. On peut dire tuk nyinti, on laisse hein. Tuk hein nyinti, c'est un peu long. Tuk nyinti. okay dito nam na yo nama tuk nyindi no be SGM veditiga be tak mongute be mana mer mambamne nama ako nama be president no me aspafa hone Antoine Bovum namindi Georges Ba namindi Tangaluk. namindi Grand Tangaluk beti erga donum enani dawata a diri aba jiriba aha mara wabe elang no kuku no njombini namindi njombini be mvesi be Sinclair Sinclair namindi uta mo ben namindi mvenum no me las mvenem neme be président d'honneur neme aha namindi te kirmono be la monoko Félix Melem Vincent Ben Vincent Ben namindi Menjana Linus tout ça tout ça namindi we Vembam ne mvembam na ba alam namindi Venduba Adamu da Gomte wimo namindi veneb do ap vite las namudu dan ware lai mudeng tingap gapaku namindi ngap kidu nam nyindi président d'honneur nam nyindi Vincent Ben nam ta na njong an dundong nere ama nam nyindi bwe mu ya nam liche kuru janvier nam nyindi ndong gap namindi no manga in las lem tengop teb ado vedi mu fono ina dire be sum du numa ben hal sum dun de luri ina ngap dun de am gapa kwa teng nun ben kui kam de bay ku iya mambam ne ude ya na dan mun abe nam vuti du ben no mo vri du ben saison badu ne ya na nam jiki we nam ma je nam fuki đừng nam ku du ben saison Amen. beti nam en chantier man les 7 jours de la semaine okay aduna nam deng ya na vuti bi ne be 7 jours de la semaine be kada kiki a gene bi bon saison be ta ke be ya be ki ta ke be ya be ki beti ya na ya duna nam ya du gom ne den tui edin nam du nyen ba u du nyen na gane kidu kubaya ne dan sim pake yome bon no du đừng na min ga ma đừng na dede ma du đừng na ka idu kuma du nyen ka uri bwa na du na da ko abe ne yome a jem idu tam yome du jem na sum an đừng ne ju nyin ka ki na da na go chune he morem vume an na ndong na mbing ne cheng na da deket a juk a cheng ye kyau du pe na no kwe idu tamre nobdu ndeng na pa ke ngawa nobdu den ngawa den ba ne betim vi na dai meng ya đừng ai chừng nhang na bub ko tam vi du lom na cheiri ni na ye krim na gi wen tam vi du lom na chek dar ni na ek ba ne vi ma du bi na ke ni num ku no jab na da ya ka du pe na jab du no ku ayana mbeng
kudum motin no motin du cheng na viri na da ke jib ya ndeng na tam ke nga ya nyak na nung beng ngam nyaki nga wa ku na baktare nga ba tum ngapa nyakano mbeng ke ji mone go ha no bete vi na du na da beti mbeng nyo a duge tam ku jandi mbeng ge du tam ku sing beti jumwa ano lena ido miti sung du cheni no kure miti sur du no ku nyore angap du che mani ye upoa mamo kuanga metang bagai kwali bai nem tang leng na dang ke fun da beti bwa nindu be ngwar da yani futi geneti yo beke yani futi geneti na vi ke jib ya an ga kre tinju ga ke nem vi du chena lomwa wan deng ben nyo nung katup ne kwa ga pukti bukti nge a chena kesak kwa ngam bang ne be chekene ba kwa si nang be ki malama yakumo pengila yang bakura wa uni ndikire mo petunge kuru gotumo imo penge pukti komba ne mudu kom gofti ya pukti ate nanka ba ne muy ban ine bai ya tang ba ya fukti ke minyo udang che mambam na adu na nam yang nyindiki no vute ba vin tu na nam du nyo hi beti bwa mbeng du mu vuri tomri ngalem anyo bo mbeng du bweche nyo mvumge be nam ba ma bwe ne nam ku be ne vitamin a njiking bute amen nam ba ma ne ji nam ku du be ne vitamin a vitamin ge ka no mere na vitamin mbengri beti ke ku sing ri kwa bu sikene mvum ye kire ku kam ku nyit ku nyag nyang bwa ke vitamin ti ku kwa na mene ta ku du moni du nu jumwa ammo ku ne sam idu vitamin ku kwa mere ta ku adu che nyo nam ke anga du nyo bon minge ka ba che ni nyo ba amen ya na nam na gom ra am tu ne sing na ma nyak mbeng ba ke ma tangani upo une age idu nu kup ajire aba bien beti mo te beso pen hare pendi na mo kweta na mo no mbamne kapta na mo vum aba trobo noti kuma gutunu mungong guna vum pen zitubare to daru num ke boy sun ke boy yare boy nding no pen tubare ku do mo mungong tuwe lewo na da vum tanga che lea du boy che nam no mo vri du ben ya na changement climatique ra changement climatique beti kung dong na du fu na di monde u du no kom wo lembati ne ayo LG wo pete changement climatique tambre ba ang na boanga gendong chene chin chin beti na mo ho ya se ya na no mo vri chin na sarabin chin ku lai an ya ke lai nam ku du ya on na jo sa na mo ne se uno denga un peu de plante que tu peux y puibine adunu wo tanane foto daru beti tam que mare ndong ti no fete ngap tananga mai dunia ne denga yo se idu dedeti nimdu pelung na no kundeng na ayana kiyayi am vumbeni mai game vumbeni bwala idu no adere nim a melum ha mendeka bu sune nga ba nim ngab du ben manji mazong ngang churup lop churup ma tay nga ba fi nim ku nga ba kre ndu chi no ndu wawe ndu jibre se nga kre ndu wawe no ku se sare ke no vingra bwa ka nga ba ya men ye krip beti di monde ne ma ne hug ne sukai abago no vit vin ya hug ne suka beti suka do anum vungdu itine yeb so ai bon a de no ku kre la menoko be nga du ni nga ba me beti la ma beti boy no sui la me de ba ne ben okay nga beti boy no sui nga ba abwe sanga nga ba kamde no ku a se kana nga ku bo ku yeb vin a ga ne gene
bon no kwa nyang bu ne be njab yo ngap du ben kasmango fi kasmango fi ban fruit ke mara ki dunga fi ban njab ke okay ngaba kande sanga no ko cre la men no ko ngaba ya man a pok ba no vite vin bon du cheo ne se ngang bre lop churu ma tairi be kenge ke chuk ngaba fi ne mo ogiana ta chi ne me lưng ki mo boy che hewta ke lop ke andang ne bo du ba wala la yeb AVC alu ngabe AVC ke be français ya kan mama boy na ai donc peut pas du an po che no ngapa men lop ke hewta ke nga fi ngapa men mvum ke beti darumo otam tank du ineri anana vete chingche utang kru wata donc tinga wudum gwa waya tang re ba hu hamnai amen to yep a che num ding iya udu che ya muy no kwa ba daru funga ta nga da gun nga u chomri nga tang na chong nga gun de chu bon kwa be ne num que be bon chene inactivité sédentarité bon ki du ya na ju ya muy na ming da bwewa adu ne ya na no vite tung nga tung sui dudu ale ngeso no ya ku wa ya gur wa ya lu ulu te lu dudu bun aya lang na be nyome dudu ale wo so okay SG minute melanam tam ngi ba ke ngap num be ya émission ko num ta num be ya be vote nyinti on a engi sanam tana ki jib na me kwen num ti kuku no me ti vinga pa yep na yep ku jungni sa uta ga ka fitu na be ti pen dong no fon da wa ga pa yo ten jinga fon lu da wa nyine muinka nam do nyine ke do ya na num ne jo ngarse num abu ejur num ne jo ngarse num abu ejur no mo vi go num bang ne ya na ye krep aduno mai coffee wa kre suka noku bo ko wa mer ye lai de no vumbe ni da ke jib tine num chende dum num buk suka num mai bo be num du ne dum vobli na makre lame idu num mai lop mudu tanere okay ke jib vin nene chene boa groupe de ni du nene ya muindo ningi nya tung che ni atung sui mi pe wanji ku kunge ya ba kenkairi ko hu kenkairi jiri marché central tan nge ya jo ya mun ene nge sere ne ba nge atang chong ya mai jo ya mun ya suka go nge bin okay nge sei no han te ne ba nge yeng te ne ya na nge tung ku suka ku to ngene mo manani chang indi ne jike ne ta ina na ma duniya na no like gnanga gnenam ne churi ya na nam kang kung ne nam kang vuti be chi du ge pan dundung be mber be yezumbu nam gendeng na ku he pan dundung ge na duwa ya na vuti me churi aduniya na fentuku no lai nga helenga kwa ge wona no ba tine ya ne ma sei no wundere tak mo ngute wa be ndu tara meta ere kebe singnyinti du vuti da be vuti nim ba nim na nyome nyinti vuti giti to mai indi nam indi ne la si yo mambam ne na ma bai na ni so de churi bye bye Sedang cari lah, Juyam.